pa uk'aba Ilusión. Yɨxomá chanɨlib tubá que nos gran ka de Ranchu. Y ya kwa uk'ak ɨlkintik ka'jini. Mach'an pankap que ka'sen ump'e pa tɨnxin BAJKA KUXU ɨjin y manatí tamá. Pero tupat ni chanɨlib tuba ni kama ump'e pitzile, muke'uba ump'e ts'ají que uyele kache'da mu'xuponi ɨlɨk'í y niump'ek'ua nohat ahmandate Ranchu Mach'an niump'ek'ua tu yak'o machkatak ujulejo chichkata majimbapa. Muko lesano kama ump'e ch'ujniba suja. Cada chap'e o ump'e ja ubonchemo buch. K'enel de postipa. Umuko lasnejo te saque ya, aunque mach utsu kusheo ni buch. Kama hini uk'ospesijo ni pa y ɨlɨk'í que ya antamaja. Tu yak'o ni pa da ulas k'ote IK'IL tuba 16K tayai de noska de Ranchu. Se peten en Cali y Tomás Garrido hubo hijo de 2005 y 2015 60.361 metros cúbicos de plusulcap que ya a ti tuba IK'IL Kama 24 muke'uba tulu de pos. Uye leo que ukoloban chapeo hopeja tuba shupik niha senkali. Sikchenen la himba foto tuba 1931 dokump'e tuba bada uche que chenen la kache'da bishite chipoan nipa y nite. Ukamu chije kahilba tamanos kah de Ranchu. Tunumé 1940 y 2010 ninos kah de Ranchu anumí de 25.000 winico a 353.000 y mu'tzi'taan ha tubanipa. Bada tamani nos kahda ya kajajo 600.000 winico. Tutipa utzosijo en el yotote BAJKA uchijo vida cha tuajnojajo ahmandar tubatkaj y mach utzonijo ni ley uk'aba de aguas nacionales. Bada toca a que chenela un tom BAJKA ani nos grante o nijini. Desde tuba 80 hop mani ijin ump'e ukamu las tiquecinte upete nos pa ishtabajka uteque que unu'tan ubadok pa carrizal BAJKA uti umuklibaja. Ni umuklibaja da uchak biu biji k'enel de manatí que ubisan 40 que echlan bajo doku sokuno ijitzino. Hinu kaulas kopan ni chok manatí que mulas topo hop to. Ni ejin hop teke muke'uba bihijo y mach ni utsulas topo hop IK'IL o ni hiniha macho ni top ishik'ijin ukatikwi uk'u. Uyaktiu chenenop kache'da ubishete seto yɨxomá ite que hin mas k'ene. Upete noja hop ahmanda tankaj de Ranchu ula shuchi hop k'enel tak'in y ubon bijo ujut nikaj y dok upete posipa ulas mulijo tutitikipa. Dok nipa uk'aba Ilusiones y da uche que chenen la kache'da mach utz lo que mu que chen la dok te y yɨxomá. Ni da macho ni shete susteca mahni, pero uche uye beno la tocha hajinle y tau coneo machkaya to utete pankabano.
niump'ek'ua debe que tepsen que tan la tuba ɨlkintik y que caten la japintik uk'atek'a que peten la tamá que nos casla, mach que piten la chaksetik upete.